Hala mga day, ug karon mag voice over sad ko ani. Pero sa dili pa ako sa introhan bi. Adi in my life as a plain housewife ug karon nag vlogger na. Kunya kay gilaay man ko ani, naghigda-higda ko nya mag voice over na lang sad ko ani kay aron nga naatay lingaw ani. O kay wa man tay lingaw katulugon kay ko unsa oras ro alas 3 na sa hapon. Oy Diyos ko Lord. O bitaw mao ni ang nahitabo atong pag birthday nako. O kay birthday man magluto jud ko biko ana kay ang pilit ba. Mo jud nay pang paswerte diha kanang pilit-pilit gani charot. Unya ingon ani ko magluto og biko kinahanglan nga di gyud na nato biyaan ang ato ang biko diha nga kinahanglan sigihan jud na natog ukay unya di nato na biyaan hangtod nga maglunok-lunok jud na siya ngon ana ko magbiko kay lami man jud ang daghag lunok o di ba sundugan ni ninyo kay aron maglunok-lunok sad pa diha unya kay balo ka kini di ko ba dyan ako paborito unya naguol ko kay akong gas murag hapit to man ikahurutod oy o tan-awa nagpula-pula na oy Diyos ko mahubsan gani ko gas adi karon na di gyud maluto ning bikuha may gani kay gikaluyan ko wala gyud siya nahubas og nagpadayon gyud siya og bukal diha hangtod naabot na siya ana o di ba o naglunok-lunok na o ingon ana ko magbiko kinahanglan di gyud na nato undangag ukay jud ta ana o mikos ba kay aron di po na mapagod atong giluto diha unya from this to this o dinhi na ta diretso sa atong biko o ukay na ta o di ba o lami na kaayo kay pula-pula na o ngana ko magbiko unya kinahanglan nga ato jud ang ukay-ukayon pag-ayo kay aron nga ma-mix gyud na siya nga wala joy mabilin nga dili mahalo kinahalo jud na nato tanan unya kay pagkahuman ana atong takloban wa ko taklob gamay kay akong taklob no pero pagkahuman lami kaayo